अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अता मोहम्मद तबस्सुम और अपने व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, आप जानते हैं कि सिंध में कच्चे का इलाका है जहां बहुत सारे डाकू मौजूद होते हैं। गुज़िश्ता दिनों सिंध के इलाके घोटकी में पुलिस का डाकुओं से मुकाबला हुआ और इसमें कुछ पुलिस वाले अगवा हुए और कुछ शहीद हुए। लेकिन इसके साथ ही इन डाकुओं को रोकने के लिए एक बड़े ऑपरेशन की इत्तला मिली और पुलिस की भारी तादाद जो है सिंध में इस ऑपरेशन के लिए पहुंची। फिर इसके साथ ही एक ये भी खबर आई कि इन डाकुओं को इनका सद्भाव करने के लिए, इन डाकुओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए हुकूमत सिंध एक बहुत बड़ा ठेका दे रही है और तकरीबन 1 अरब से ज़ायद रुपए का असला ख़रीदने की मंजूरी दी गई है और बड़े पैमाने पर असला ख़रीदा जा रहा है। अब मसला ये है कि सिंध के कच्चे के इलाके में रौनकी के नाम से एक इलाका है जहाँ बहुत सारे डाकू रह रहे हैं और ये डाकू जो वो लोग हैं जिनके अज़ीज़ और क़रबा चोरी, डकैती और इस तरह की जराइम के अंदर पुलिस मुकाबले में मारे गए और इन्होंने एक जत्थे बना दिए। आम तौर से सिंध में ये देखा गया है कि जो डाकू हैं वो वडेरों के मज़ालिम की वजह से या पुलिस की मज़ालिम की वजह से या किसी और असबाब के वजह से वो हथियार उठाते हैं। बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में भी जब डाकुओं ने बहुत ज़्यादा वो किया था और बेनज़ीर भुट्टो ने इन डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं किया बल्कि उन्होंने अफ़हाम व तफ़हीम से मसाइल को हल करने के लिए कोशिश की है। अब सिंध पुलिस जो है वो डाकुओं से मुकाबले की आड़ में जो असला ख़रीदा जा रहा है 1 अरब रुपए का, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि हमारी कमज़ोर मईशत पर सिंध में किस तरीक़े से कार्रवाई होती है और रातों रात अप्रूवल दे दी जाती है और इतनी तेज़ी से ये मंजूरी होती है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं होता। डाकुओं के पास जो असलहा है वो डाकू ये कहते हैं कि ये असलहा भी हमें पुलिस फ़राहम करती है। बाकायदा आप उनकी फुटेज देखें जिसमें वो ये असलहा दिखा रहे हैं, उन पर पुलिस के असलहे की जो मोहर और नंबर होते हैं वो भी उनके पास बताते हैं। सुल्तान ने इंकशाफ किया कि पुलिस इसके साथ मिली हुई है, इसने असलहा पुलिस से खरीदा है। पुलिस तो मिलती होती है, जिसको पैसे जो पैसे देगा उसको पुलिस असला भी देती है, हर असला देती है। कौन बोलता है कि पुलिस असला नहीं देती? ये राइफल है मुझे पुलिस ने दिया है, देखो ये नंबर है पुलिस के, देखो ये नंबर है पुलिस ने दिया है। ये बेल्ट देखो मेरा, ये किसका है? ये पुलिस का है, ये देखो यही पुलिस ने दिया है। सुल्तान डाकू ने दुनिया न्यूज के तवज्जुह से पेशकश की कि अगर इसे आम मुआफी दी जाए तो वो अदालत में गिरफ्तारी दे सकता है। डाकू बनाया गया है, हम डाकू तो नहीं है। आला अमलदार को हम फिर भी दरखास्त कर रहे हैं तो हमें माफी दी जाए, आम माफी दी जाए। हम अपने हथियार फिटी करेंगे, ये कोर्ट के हवाले हो जाएंगे, पुलिस के नहीं, क्योंकि पुलिस मारती है। जब पुलिस के हम पेश जाएंगे हो जाएंगे, पुलिस हमें मार देगी अगर मुझे माफी नहीं देगी, क्योंकि अगवा और करते हैं, पर्चे हमारे ऊपर होते हैं। इसलिए सचमुच में करना पड़ेगा। अभी मुझे अगर माफी नहीं देगी तो मुझे सचमुच में अगवा भी करने पड़ेंगे और केस भी पढ़ने पड़ेंगे और किसी भी चीज पर मैं गवर्नमेंट से भी लड़ पड़ूंगा, क्योंकि मैं तो जिंदगी से तंग आ गया हूँ। सिंध हुकूमत ने सुल्तान डाकू के सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी है। तो जब पुलिस के पास ये इंफॉर्मेशन होती है, हमारी एजेंसियों के पास ये इंफॉर्मेशन होती है कि वो ये तमाम असला उनके पास डाकुओं के पास है, तो वो शुरू में कार्रवाई क्यों नहीं करती? डाकुओं को मुनज़्ज़म होने के मौके क्यों मिलते हैं? अगर आप देखें सिंध के अंदर जो कुछ भी होता रहा है, कॉलेजों के अंदर या दूसरे इलाक़ों के अंदर अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो हमारी एजेंसियों को ये तमाम मालूमात फ़ौरन से हासिल हो जाती हैं और वो कार्रवाई भी करती हैं। लेकिन सिंध में हमने ये देखा है कि डाकू मुनज़्ज़म भी होते हैं, वो कार्रवाई भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होता। और जब बहुत ज़्यादा
حالات خراب ہو جاتے ہیں اور پولیس کے اوپر بھی آنچ آنے لگتی ہے اور پولیس کے لوگ بھی اغوا ہونے لگتے ہیں، تو پھر ان کو خیال آتا ہے۔ سندھ کے اندر جو ڈکیتی اور ڈاکوؤں کا راج ہے وہ سندھ کے باشندے اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ سر شام جو ہے اپنے گاؤں میں، اپنے علاقوں میں محصور ہو جاتے ہیں، آمد و رفت بند ہو جاتی ہے اور وہ اپنے کسی ایسے اہم کام کے بجائے جس سے کہ ان کو جانا ہوتا ہے اس کو بھی مؤخر کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی امن و امان کی صورتحال میں گاؤں والوں کا بہت برا حال ہوتا ہے اور اکثر و بیشتر ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ ایک سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ڈاکو جن کے پاس جدید اسلحہ ہوتا ہے، یہ اسلحہ ان کے پاس آتا کہاں سے ہے؟ کیا ایسی غیر قانونی تنظیمیں، جہادی تنظیمیں یا دہشت گروپ ہیں جن سے ان کا رابطہ ہوتا ہے؟ یہی سوال سندھ ہی میں نہیں بلکہ ہمارے بلوچستان میں بھی ہے۔ بلوچستان میں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ہماری فوج کے خلاف اور اس میں ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، اس کے اندر بھی یہ اسلحہ استعمال ہو رہا ہے۔ اس اسلحے کے بارے میں بہت ساری اطلاعات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ اسلحہ بھارت ان کو فراہم کرتا ہے، دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتا ہے اور بھارت سندھ اور بلوچستان کے اندر بہت فعال ہے اور اس کے جو لائن ہے، اس کی جو ان ڈاکوؤں سے اور ان دہشت گردوں سے ان کا جو رابطہ ہے وہ افغانستان کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس صورتحال میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ تمام ہمارے جو میڈیا کے جو چینلز ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس امن و امان کی صورتحال پر کیوں بات نہیں کرتی؟ یہ امن و امان کی صورتحال صرف سندھ ہی میں ڈاکوؤں ہی کے مسئلے پر نہیں ہے بلکہ کراچی کے اندر جو جس پیمانے پر ڈکیتیوں کی وارداتیں ہو رہی ہیں، جس پیمانے پر نوجوانوں کو ایک موبائل کے مسئلے پر جو ہے قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، یہ بڑا افسوسناک مرحلہ ہے۔ پچھلے دنوں اس طرح کے واقعات تواتر سے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر عوامی رد عمل بھی ہے، لیکن ابھی تک حکومت کی جانب سے ان ڈکیتی کو روکنے کے لیے، ان اسنیچنگ کو روکنے کے لیے، یہ گلیوں میں اور سڑکوں پر لوٹ مار کو روکنے کے لیے ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ گزشتہ دنوں جو گلشن میں واقعہ ہوا ہے، ایک ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے بڑے آرام کے ساتھ انہوں نے ایک بیگ میں سارے موبائل جمع کیے ہیں، ان کے پرس جمع کیے ہیں، ان کے جیبوں سے نقدی نکلوائی گئی ہے۔ تو اس طرح کی لوٹ مار کی وارداتوں نے کراچی کے شہریوں کو بے حد اضطراب میں اور مشکل میں ڈال دیا ہے۔ حکومت یہاں کارروائی جو کرنی چاہیے تھی وہ اس طریقے سے کارروائی نہیں کر رہی۔ سندھ میں بہت عرصے سے اور کراچی میں خاص طور سے یہاں رینجرز اور دوسرے جو ادارے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں اور وہ بھی تعینات ہیں، لیکن اس کے باوجود کراچی میں امن و امان کی صورتحال بہت تیزی سے بگڑ رہی ہے اور سندھ میں بھی یہ صورتحال ہے۔ تو اس صورتحال کے اوپر یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کی پشت پناہی کون کر رہا ہے اور ان کو اسلحہ کون دے رہا ہے، اور یہ اسلحے کے ذریعے لوٹ مار کا جو بازار ہو رہا ہے اور جو لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں، جو رقوم لوٹی جاتی ہیں وہ کہاں جاتی ہیں اور کون لوگ جو ہے اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ آج کے ولاگ میں اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اس پر دوبارہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔